te perlong mentang idan sekani go iga video bak kata kalong halor kanika ultu 100 bat kanika ultu 100 kali keempat aslam dan kumnum sistem tam kadadan bat kadan kan knocking sound kaba knocking hapok ka engine jongka bat ngin pensengap ruya phi bat nginnya diagnose ruya ka problem jongka bana ka sound bat kadi ka ba sound na ka daun ba ka sound tenginnya pen phi bat nginnya pensengap ruya phi te nginnya plate shwaya component te ngan ongru kawai phi apa phi tit kali thamai kamtam ke ultu 100 kini ki sound don ki basyad don ki pamjuran bat don ki bawan pat hadin katto kat ni benai ki syad wan kum kan ka sound tel da phi asngom kan ka sound apa mutsim kali thamai phi deban kan tai ya ka phi deban pek da kawai bat nin pensngap phi ya ka sound jong ka sama terus kemudian banyak air mandi tong kata kesannya so kata kesannya so nah bat menstep ndak peja kahek bhag sound tak kalong pat ini sengap kadi ka sound ka ban number kan no kadi na ka piston yu ka ba sound gumta bat ini law so ini ko plat tu kam dei someday makanya ka sound ka di number 3 kes ngom masan law ini kam dan sound chura kelas mudah engine kam dan sound chura apa ka standar number 3 jepek ngantang sependai minta kan sawan biang atau ka sound tek tayo ngom tak sound tek mengatang sulau ini nomor 3 telaja iya pengatang sependai pengatang sulau pengatang sependai makanya ka sound ka jongka nomor 3 ke piston kadai ka connecting number 3 ka loose ka bearing napa jong ka connecting din nakata daw sa sound gumni ban nginya diagnose ngene ka problem nginya solve ngene problem ban ngin sa pensengap pat ifi kalong gumno off non dia tementangin hab ban law nginya law tang ka oil pan jong ka nginya law tang ka oil pan napa ban nginya check ngene ka problem jong ka nyalaw nya check ya ke bearing jongka balik ke loose bat naka daw yu bat nilek servicing sendan ro ya ke engine oil bat kadan sound ro sini sedin ka sound sini sedin ro dei sini ka side nomor ba ka sound uni usuk suba tapi itu leakage tu usuk suba ni PM tu leakage tu nir lado tu nir in ai thmai no shock in ai thmai no doi te mentanginya drain shoy ke mobil ini penhap shoy ke mobil ini law ini ke oil pan sabar pan ini check ya ke connecting jongka semut penraan penilaian jenai
tentang tinggal nyala ya. Đây là đập lao, con này gọi pan, là đập xây sebar depan, con này depan nih, depan ada sebar. Tem tanya pik atau keba, sound apa kah, engine. Baik kedua sound kedai kah, ini number 1, number 2, dan kedai kan nih sound. Nih connecting number 3. Marapor bangilang itu plug lagi, por bangilang itu spark plug jong kan ka connecting, jong kan ka piston number 3, te kajak ka sound marapor baulau ngilau itu plug ka kali kemudian conversion show hang ni apa ka ni ka number 3 kalau alus baik te hang tu tak ada ka yo semua baka sound ka do kemudian show kemudian sound ra bat nomor ngangi pendai itu plug hang ni kan trikam baik kan pemutkan spark ding baik temutkan klein ka converse ka ba compress nanti na jrong ka klein compress temut auto por kami ka sound tentang nyala kan ni connecting nya pek ni kuat chuan pek adu kan no kalus pit shwe kan ni koi dia kan ni mat kan ni kalus pahi kadai ban lus kum ni kadai ban khi kum ni tambah kamdai ban palat pan ndak palat kan mi sound kan wan ka sound apa ka engine tuh pit kan ni ka number 2 number 3 kan ni ka kambiang nomor 1 ro kambiang dengan nyala nyepeng ban ngatarai ka don kam ban facing kendian ya kan connecting means I facing hapok ka glass dengan sepen ibang api nladap lah nladap face dengan sepen api dengan nladap lah mentah nladap say connecting dengan dang perkhan ngi ongin su kaliang ongin su face ya kan ka connecting tang ba umlong rapat bang face marba kadon kajing thut ang ni apok ka bearing kalong kum babat siliam ka bearing bat ngatharai PE kini kidang im tu kidang lain jung ni kurang syak tu dena ka bearing baka bat siliang ka bearing kalong don ki jaka baka bat don ki jaka ba free ban an PE pi hang ni PE thu ha te tani number 3 PE tani di number 3 Ngasarai PE tu gijakan tu belum scratches belum scratch kum tu kendian belum kum babat pernai ba bat kini bentar PE kini bentar itu kum tuter naduk nang tu kum tuter haduk hang ni ilong kum ba kani ka bering kaban bat ini bentar ba sini ini bentar ba sini kum tu ini bentar ba sini PE kamut kani ka bering kamlong ra nyaban keliang na ini bering da kawai dekan nomor 2 ngil allows nan tapi kani nomor 2 pini kani nomor 2 pini bahai pi kani nomor 2 pi kini gilan tu gilan tu gilan bakani ka bering kamlong ra kapat kani ka bering te pi sini ka biang ni preng ka biang jadi nak ni kadau kami sound ka kali apok engine kami ka sound tak 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 tak
Nah, fai pilih yuk sengoi ro kosong tenginnya. Kaliang nak suai kani ke bering, sim bering thamai. Ngin ada ka MGP original ni, genuine Maruti. Te ngin ya fit, ngin ya pendai, ban ngin ya sengap ban mentang ngin melek kumno ngin kaliang nak sunan baru lightly karena connecting number 1, number 2 and number 3 baru lightly connecting ngin ya kaliang nak sunan ke bering dak ke thamai. Bat kani ka biring ru ka bam darem than ra ka batan tang hapo umtah po san spa ru spa la yo sisat bro lightly ini kalian ru thamai tem tang la adam ila ada pensyong artli ni number 3 ada pensyong ini number 3 kalabiang dengan number 1 ru kalabiang dengan number 2 ru in pensyong mentah in tap mentah tinggal ada tap ke bana jorong te ke bering bana jorong ban kini ki bering nila air dak bet mai PM kini ki barem kini ki barem ki dondak lo pi tu dondak lo pi te kini ki bering barem nila air bet mai kani goi bet mai kani ni PM ne bet mai kani paket tuh bearing conrod di spotlight holding ka di set ki 130 MGP kan ya Maruti genuine tengnya pensyong mentah sekali kawai nomor 2 nggak ada pesanan tuh ghat di bandung tuh ghat perghat kencang tuh teh nyiap pendai no able tuh sesuai able tuh kene ni ghat kadan tuh ni tuh ghat kadan tuh dan nyaban pencong kanil nyaban pai lang situ Betul. Pailang sejuk betul. Dan ini fitting semua. Ini fitting kan ni, ini dapat scam. Ini check dah kalau abiang. Te ngin ya pendai nak sekolah depan ini tribon nak pi ada pengkoi lun ni tribon ni ro pengkoi ba ni tribon berem takkan ni po engine dong ada pengkoi ba ni bro filter ngin alau nomor hap kalian temai dah koi te ngin fitting complete ndak ada insap ni beng api bat ngin start do insap ni tentang la ada load complete oil pan dong ada fit fitting oil pan filter dong la item mai ni plate dengan ada pendai ni plate cover tengok flywheel cover tunggu ada blunt dan ni drain coat rung ada pete pendai ni tengok saat mengin the engine oil buat mengin start kali ngap ya sound juga te tangin keliang ka filter ngin air nak temai dan ka air filter ton new shock sedin near MGP PM tu MGP ni filter MGP dia ke engine oil ngin thek dah kan ni 5W20 kede ka total te ka biang ke engine oil dia tambah ngin thek ke grade dah kan ni 5W30 sorry ngapak lama 5W30 lai liter te ngin ya pendai suasu syuk sedin pendai syuk sedin ngin ya kena engine oil buat ni start no kali mentang ngin adam uniu syuk sebaru ngin adam ada keliang temai dan ini itu maka dan jing pak sini ka sound dengan keliang sana tu syuk sebar dan ngin ya start no mentah start no kali labu neutral
ignition oil, indicator, tu ki warning light, engine oil, tu engine sensor, tu biang. Dan esok deh, kampak esok deh. Saya punya sound, pasang ke ajam. Smooth kam dan sound esok kali. Saya lah biang. Nak ada upload complete. Kan dikirim kendiat nanti nampak sensor nama bakal jeep mobil lah. Teh kan jeep mobil store, makan jeep mobil mana? Teh lah biang, tengah penkut nak tangkatnya. Aku beli sebun. Ya pergi page ya video jongi, but subscribe dulu ya ke channel and support dulu ya ke channel jongi, but insa wan ra show video ki beda bat ki kali. Aku beli sebun.